बिना दोषरे पूर्वतन कंकली सरपंच मकरचंद जेल जाई पदवी हराइबा परे जेल रु फेरिथिले चांचल्यकर बयान। पंचायतवासी को देले स्पष्टीकरण। प्रशासन पाखरे 60 लाख टंकार बिल पड़िथिबा बेले विरोधी चंचकता करी 30 लाख आत्मसात करिथिबा घटनारे जाइथिले जेल। बिल होई नथिबा 60 लाख टंका प्रदान न कले समूह आत्माहुति देबा पई प्रशासन को देले चेतावनी। ढेंकानाल जिला परंजंग ब्लॉक कंकली पंचायत रु ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। ढेंकानाल जिला परंजंग ब्लॉक कंकली गाँ माँ लंडा पीरंक पीठ परिसर में पूर्वतन सरपंच मकरचंद साहू आह्वान में पंचायतवासी को एक गुरुत्वपूर्ण सम्मेलन अनुष्ठित हो जाए। मकरचंद निज उपर होइतिबा अन्याय एवं अनीति संपर्क में लोकों निकट में स्पष्टीकरण प्रदान करते। सूचना था कि गत वर्ष मार्च मास मकरचंद साहू सीएफसी और एसएफसी 30 लाख टंका हड़प घटन छंदी हो जेल जाते। एपरिक निज सरपंच पदवी हर बसते जहाक नहीं से निज उपर होइतिबा अन्याय संपर्क में आलोकपात करने सह पंचायतवासी को समस्त कार्यर सूचना प्रदान करते। बिना नोटिस तदंत उद्देश्यमूलक भाव कार्यानुष्ठान ग्रहण कर से पंचायत अनेक उन्नतिमूलक कार्य कर जार प्राय 60 लाख टंकार बिल आज सुधा प्रदान कराई नथिबा से प्रकाश कर कनिष्ठ जंत्री और पंचायत निर्वाही अधिकारी अवहेला जो से फसीथिबा निज वक्तव्य कहते। एपरिक माछ चाष ठारू आरंभ कर विद्यालय निर्माण पर्यंत अनेक कार्य होइछि जार अर्थ टंका जाणीशुणी बिल कराई नथिबा से प्रकाश कर तुरंत एप्रति तदंत कराई न्याय प्रदान न कले आगामी दिन में गणधारणा देवा सह निज टीम सह समूह आत्माहुति देवे बोली चेतावनी देइछन्ति। सबटे कंकली पंचायत भत्ता टंका हड़प को नहीं मुह खोली वर्तमान सरपंच दायित्व थिबा प्रमिला साहू। पंचायत निर्वाही अधिकारी जतिके टंका भत्ता उठेबा कथा ताठारू अधिक टंका उठाण करुछन्ति एवं बलका अर्थरे कौनसी हिसाब प्रदान करुनथिबा से प्रकाश करछन्ति। एपरिक पूर्वतन पंचायत निर्वाही अधिकारी सत्यानंद भोई टंका हड़प करी नैथिबा विजयଙ୍କ निकटରେ लिखित अभियोग करिथिबा से कैमरा सामने प्रकाश करछन्ति। सेपटे संपृक्त पंचायत निर्वाही अधिकारी को टंका फेरस्त करने परंजंग वीडियो नोटिस करछन्ति। एसहित पंचायत कौनसी बड़ बिल बाकी नथिबा से कहते। एणु समस्त कार्य को तदंत कर बकेया राशि प्रदान सह मकरचंद को न्याय देवाई ग्रामवासी माने दाबी करछन्ति। मोर नाम मकरचंद साहू कंकली ग्राम पंचायत। प्रेस मीट डाकिबार कारण जे विगत मो सरपंच कार्यकारिता समय कंकली ग्राम पंचायत जनसाधारण पंचायत उन्नतिमूलक कार्य 60 लाख टंकारु अधिक कार्य किंतु से कार्य गुड़िक केस रेकर्ड खोल आसी कार्य भी करई कार्य जेई भी किछि बिल करिसेंति किंतु से फाइल गुड़िक कौन संपूर्णीकरण करा जाउ नाही। फल जो माने काम करिसेंति से माने बहुत असुविधा पड़िबा सहित जेहेतु सरपंच हिसाब से मान को किछि कार्य दायित्व आम भी देइथिलु पीओ एवं मते जो माने काम करिसेंति बहुत गाली गलौज करिसेंति। मो नाम जो दुर्नीति होइथिला दुर्नीतिर अभियोग होइथिला तार सत्यासत तथ्य मो अदालत रे देले समस्त उपकृत हेबे। जदि आगामी रे बिल न करा जाए कंकली ग्राम पंचायत समस्त जनसाधारण उपजिलापाल कार्यालय एवं जिलापाल कार्यालय धारण करी समय पहिले आम हक पाई समय पहिले आम आत्माहुति दबाक पछेबुनी। मुई गला मासरे से आत्मसात करिसंती। कौन हवा दरकार सत्यासत
ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି, ଆମର ଭତ୍ତା ଆକାଉଣ୍ଟଟି ସାଆନ୍ଦା ଓଜିବି ଆକାଉଣ୍ଟ ପାସବୁକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଗଣକୁ ମାଗି ଆର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିଲେ ଆର ଆପଣ ସଠିକ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରମିଳା ସାହୁ କଙ୍କୁଳି ଜିପି ସରପଞ୍ଚ। ଆମ କଙ୍କୁଳି ଜିପିର ଭତ୍ତା ପଇସା ଉଠେଇଲେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭୋଇ 5,40,000, ତାପରେ ଗଲେ 3,40,000 ଭତ୍ତା ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ଆମକୁ ହିସାବ ଦେଲେନି। ତାପରେ କଣ କଲେ କଣ ନାହିଁ, ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ମାଗି ଆସିବାରୁ ଆମେ ବିଡିଓ ଆଗରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲୁ। ବିଡିଓ ତାପରେ ଗଲେ ଶୁଣିଲେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକିନା ତାପରେ ତାକୁ ବିଡିଓ ତାପରେ କେତେ ଦେଲେ କଣ ନାହିଁ ଆମକୁ ସେ ହିସାବ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭୋଇଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲକ ରେ ଗୋଟେ ଇଏ ରହିଛି ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତାର ଆକ୍ୱିଟାନ୍ସ ଟା ନ ଦେବେ ଆଉ ଯାହା ବି ଏକ୍ସେସ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯାହା ବି ୱିଡ୍ର କରିଥିବେ ଏଟାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ନ କରିବେ ଜିପି ରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେଦିନ ସେ ମାସରେ ଆମେ ବିଲ୍ ପ୍ରୋସେସ କରୁନୁ। ତ ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥର ଅକରେନ୍ସ ହେଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ ବି କରିଛୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ରିଟର୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ ଆଣ୍ଡ ୱେନ୍ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ବିଲ୍ ପ୍ରୋସେସ, ମାନେ ସାଲାରୀ ବିଲ୍ ତ ପୂର୍ବର ବିଲ୍ ଯାହା ଥିଲା ତା ପ୍ରୋସେସ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ? ଏବାଉଟ୍ 1,40,000 ଯାହା ଆମର ବିଏସ୍ଏସ୍ଓ ସେକ୍ସନ ଯାହା ଜାଣିଛୁ, ଏବାଉଟ୍ 1,40,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଥିଲେ ମକରଚାନ୍ଦ ସାହୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ କାମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଲ୍ ହେଇନି। କଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଯାହା କାମ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ବିଲ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ତ ଯଦି ବି ସେ କିଛି ରହିଛି ସେ ଆକ୍ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ବିକଜ ତାଙ୍କର ବି ଟେନ୍ୟୁର ପାଖାପାଖି ୱାନ୍ ଇୟର ହେଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗଲାଣି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ କାମ ହେଇଥିବ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଯେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟର କିଛି ବିଲ୍ ସେମିତି ପେଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ। ବିକଜ ୟା ଭିତରେ 2-3 ଜଣ ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଗଲେଣି। ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ମାନେ ଭଲ ଜେଇ ମାନେ ଗଲେଣି, ତ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ପିରିୟଡରେ କାମ ହେଇଥିଲା ସବୁ ତକରେ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।